Hello, mayong hapon kaninyong tanan mga subscriber o followers. Karon magatudlo ko ninyo unsaon pagluto ang kabulyaw nga isda. Simple ra kayo nga proseso nga primero pambutangan nimo og seasoning. Seasoning unahon. Ubay-ubayon pagbutang kay parang lami ang lasa. Ingon anion ra patuloon niya butangan dag seasoning unya ubay-ubayon butang kay parang lasa siya. Pagkahuman butangan na pod og black pepper gamay, unya butangan sa ni siya kuan kaniang petersili. Ubay-ubayon og butang og garlic powder, and then og butangan sad og flour. Pagkahuman imong i-brush ang oil. Pagkahuman brush sa oil, ready na dayon para i-oven nimo 45 minutes. I-oven 240 Fahrenheit. Ora na siya. Ready na din siya i-oven. Pero haplasan sa daghan og oil kay parang dili kay makuan para nindot ang resulta ba. Sa ibabaw lang. Ready na to oven na. Ali na. Okay. So, tanawa og gwapo na kay result. Follow ko ninyo at Jayus_Kitchen sa YouTube and FB. Thank you for watching.